Tsatsing ka jeno ke batla hore re qhaqholle taba ena ya mpho ya badimo. Batho ba bangata ha ba etsa mpho ya badimo, ra tseba re na le setso le tradition e re etsang dintho ka yona ka nako e re etsang dimpho tsa badimo. Jwale ho a fapana ka mokgwa re etsa mosebetsi wa rona badimo, ho a fapana, empa tsatsing lena la kajeno ke batla re tlo bontshana ka mokgwa o nepahetseng kapo ka mokgwa o safe, if I may say so, hore o etse mpho ya hao ya badimo. Batho ba bangata ba ibitsa ka mekgwa e fapaneng. Rona Basotho re ibitsa mpha badimo, mpho ya badimo. Ka sekgowa batho ba ibitsa Thanksgiving ceremony. Mara ke kopa pele re qhaqholla ntlha ena ya badimo, ke fitise ntho hore ha hona moo ke hananang le setso sa hao, ha hona moo ke hananang le culture ya hao hore wena o etsa jwang. Empa le lesedi le ke tlo fana ka lona ha se ditaelo, empa fela e le ho thusana hore mohlomong ha ebe hona le moo nahanang for dintho ha di tsamaya hantle, mohlomong e ka ba taba ya hore hona le moo no sa phethisa hantle. Jwale ha re qala taba ena na re qale tjena, mpho ya badimo hobaneng re etsa mpho ya badimo? Re etsa hobane re batla ho atametsa sedimo sa rona pela rona. Mpho ya badimo re etsa hobane re leboha di-achievements tsa rona. Mpho ya badimo re etsa hobane re acknowledge this spirit se leng hore se dula se re katile ka nako tsohle, se leng hore se dula se re protectile ka nako tsohle. Ha so go tlamile o etse mpho ya badimo fela ha ile ho rona le ntho e achievile, mohlomong o rekile koloi kapo mohlomong o rekile ntho ena tse jwalo. Ha se taba hore tshwantse o etse mpho ya badimo only if o achievile. Mpho ya badimo o e etsa anytime. Remember mo bophelong hona le dintwa tse leng hore ra di bona, hona le ntwa tse leng hore ha re di bona, hona le ntwa tse leng hore badimo le modimo ba re lwanela tsona ka mehla le matsatsi, e leng tsena tse re di bitsang dintwa tsena tse re sa di boneng. Jwale moo tsamayang teng ka nako tsohle, tsamaya le modimo, tsamaya le badimo. Di ratsa hao ha di o leka, modimo le badimo ke bona ba dulang ba o lwanela ka nako tsohle. Tse ding tsa tsona ke dintho tse leng hore ha o di tsebe, tse ding tsa tsona ke ntho tse leng hore ha o di bone. Mara ntshepe ko bolela hore ka mehla le matsatsi hona le ntwa e lwanang o sa e boneng, e lwanang ke modimo le badimo ka bophelo ba hao, ntho tsa hao di tsamaya hantle. Jwale ke ka hoo ke reng ha re etsa dimpho tsa badimo, ha re etse dimpho tsa badimo hobane re achievile fela, re etsa dimpho tsa badimo le ho acknowledge sedimo sa rona ka tsohle tse ba re etsetsang tsona bophelong. Jwale ha re qaleng tjena bana beso, ha o etsa mpho ya badimo ho ya ka meetlo ya rona, hona le dintho tse o di followang. Mara haholoholo ke tlo bua ka dintho tse leng hore ke dintho tse tlwaelehileng, tse tsebahalang hore ka nako ya mpho ya badimo di a etsahala. Mohlomong hona le tse ding tse ke tla di bua tse leng hore mohlomong o no sa di bone. Ha re qhaqholla taba ena bana beso, mpho ya badimo ke mpho ya badimo e etsuwa jwang? Molemo wa mpho ya badimo ke eng? Ditlamorao tsa mpho ya badimo ke eng? Jwale mpho ya badimo, ha o se o qetile le kelello ya hao hore jwale mona ke batla ho etsa mpho ya badimo, wa phahla. Skela le bala re buile ka hore I'm not taking anything away from your tradition and from your culture.
I'm just adding on top of your tradition or your culture, just in case if you know mohlomong na le dintho tse leng hore mohlomong no se aware ka tsona. So how le motho mo teng o so nkile qeto ya hore nna ke le sebanebane ke tlo etsa mpho ya badimo. O qala pele ka hore o iphahlele. Wa iphahlela ka nako engwe le engwe, mara nna ke rata hore ha ke phahla kapa ke rata hore ha ke eletsa batho ba bang ka ho phahla, ba phahle it's either ka 12 o'clock or ka 3 o'clock, ka nako e leng hore the spirit, ka nako tse leng hore badimo ba crosser over to lefatshe lena la rona ho tswa ka lefatshe la bona. It's easier that way hore le ka connecta just like this. So how so nkile qeto he ngwana se re batla etsa mpha badimo, wa iphahlela o bolella bonkgono le bontatemolo kaofela hore wena o le mamang ngwana mamang o nkile qeto ya hore o lo etsa mosebetsi ka lapeng. O bue le hore mosebetsi ona o lo etsetsa kae kapo o nonahana hore o etsetsa kae. Remember o ka etsa mpha badimo heno, o ka etsa mpha badimo ha hao, o ka etsa mpha badimo ha bontata o ka ha bommao, ho wena hore o batla ho etsa jwang. Me ha o phahla o mema sedimo sa hao kaofela, o mema sedimo sa hao kaofela. Ha o qala ka sedimo sa ka ha bomme, hobane ba o tswalletse mme. O qala ka sedimo sa ka ha bomme hore bonkgono le bontatemolo ka lehlakoreng la ha bomme, bonkgono le bontatemolo ka lehlakoreng la bontate, bonkgono le bontatemolo kaofela ba ileng hore ba llela katleho hodima lebitso la ka, bonkgono le bontatemolo kaofela ba ileng hore ba llela tswelo pele bophelong ba ka, bonkgono le bontatemolo kaofela ba ileng hore ba ema ka maoto ka nako tsa dintwa ho tseka bophelo ba ka. Ke a le mema kaofela, ke le memela kopano ena, ebe wa bua hore wena o le mamang o batla ho etsa mosebetsi, nke qeto ho etsa mosebetsi, ene tlamehile o bona le date ka hlohong hore ka date itseng ke batla ho etsa mosebetsi lapeng kae lebaka la hore ke etse mosebetsi ona na ke hobane ke tlo leboa 1 2 3 4 5. And then how ka ta ba bolella everything o batlang ho ba bolella yona, and then o time di candle tsa hao and everything. Maybe you might be asking yourself hore tshwantse o phahle ka eng. Well, it's not a difficult thing. O phahla fela ka ke normally ke rata ho sebedisa dikerese tse tharo, kerese e blue, e white le e yellow. Kerese e blue we beya ka lehlakoreng la right, e white we beya mahareng, and e yellow we beya ka lefting. Remember kerese e blue e representa ka ho bontatao, e yellow e representa ka ho bommao, and then ena e white ke yona e bulang lesedi ka hara di-family tsena tse pedi. And then wa tsa o tla sebedisa mpepo ya hao. If o sena mpepo o ntso sena bothata, mohlomong o dula mo eleng hore batho o dulang le bona ha ba rate mpepo kapa ha ba rate ho sebedisa mpepo, kapo maybe o ngwana sekolo kapo o dula le batho so ha kgone ho lighta mpepa, it's fine, o ka nna skylighter. And then you also sebedise sniffi sa hao, mohlomong le kgalase ya hao ya metsi o ka bana le yona pela hao. And then how phahla he o nke sniffi sena o se tshele hodima mpepo ena na habe o tjhisitse mpepo, o nke sniffi sena na o tshele hodima mpepo le sona o re hanyenyana ka dinko, and then o etse ntho tsa hao mo kaofela, o etse ntho tsa hao kaofela. Mara ntho engwe ya bohlokwa ke ya hore before o qala mosebetsi wa hao wa ho phahla, ke be le for future reference, ha o phahla qala ka thapelo pele, ntata rona ma hodimo, qala ka thapelo pele o qale ka ntho tsa hao he tse o batlang ho di bua. And then ha o so qetile o phahla he metsi ana na o no a sebedisa o ka wa no a se setlamo o sebedise metsi ka nna wa ska sebedisa. And then ha o qeta o so qetile ka di announcement tsa hao bo nkgono le bontatemolo, make sure hore letsatsi leo ha ebe o nana le tla tjhentjha wa phahla hape o bolele bonkgono le bontatemolo ka tlasa mabaka a itseng ke nahana hore letsatsi lena la mosebetsi ke le tjhetjhisetse morao hanyenyana, empa ha dintho ntse di tsamaya hantle it's fine. And then ka nako eo mosebetsi o fihlang he a ke re la tseba hore tshwantse ho bue bo majweng jwalo, ha be majwe a bonkgono a scattered,
o ka kgetha fela ho ya majweng a batho ba baholo bene le go mohlomong ne le dihlooho tsa malapa like bonkgono bo ntatemolo kapa mmao kapa ntatao ha e le go mohlomong ha ba sa le lefatsheng le ka kwano. And then what you do ka tsatsi la mosebetsi a kere wa tseba hoseng wa ya o lo batla phoofolo ya hao it's either ke nku or it's either lo etsa ka dikgoho or ka dipudi batho ba ba fapana mara hoseng he wa tsa o lata phoofolo ya hao e dule ka jareteng. Nna ke prefere hore ha o lo batla phoofolo ya hao ya mosebetsi o hlole e batla hoseng at least o tsoelle ka bo ma 7 o so o tsoelle lo batla phoofolo ya hao e dule ka jareteng at least le 12 o'clock ha e se o tlile e le ka jareteng it's fine. Ke ho bohlokwa haholo hore ha o lo batla phoofolo ya hao o e batle as early as possible except for taba ya hore ha o ya hoseng o tla thola phoofolo e le hore e ntse le hantle because batho ba ba soka ba fihla ba le bangata mara tshwantse banga ba yona ba hlenne ba e bone ho tloha e sa le nako ba hlenne ba e bone hore phoofolo ya rona e teng ka jareteng. And then ka tsatsi la mosebetsi ha le fihla o tla tsamaya he haholoholo ke prefere hore o itse da tsamaya le ragadi kapo le rangwane kapo tsamaya le malome mara tshwantse ba le motho a moholo o tsamayang le yena ho ya majweng. And then ha le ya majweng wa tseba tshwantse o nke lejwe mo nkang lejwe teng tseleng ha o ntse ya mo majweng. And then ha o fihla majweng he ntho ya pele e o e etsang e le diphoso tse leng ga di etsa haholo ho hlala re batho ntho ya pele e o e etsang ha o fihla majweng moo o pota lebitla lenana hararo o pota lebitla lenana hararo haebe o le motho wa mo right o qala ka righting o pote hararo ha o ntso pota jwale o ntso ipolela hore wena o mang hore nkgono mamang kapo ntate mo le mamang kapo mamang nna le bitso la ka ke mamang ke tlile monana ke na le kopo ke tlile monana ke tlo le invite for mosebetsi o ko entseng ka tlung o no bua ha o pota mara o pota hararo fela ha o le motho wa left o qala ka lefteng o pote hararo fela o ntso bua and then o fihle he o eme ka pele o shebe dihloho ha o eme ka dihloho o ema ka maotong o shebe dihloho and then ha o ema ka maotong he o beha lejwe la hao fatshe. Nna ke eletse batho hore ha o ya majweng o lo beha lejwe o ska le tshwela hobane mara di culture di a fapana jwalo ka ke tsholo nna ke prefer o ska le tshwela hobane this might sound a bit bizarre or something but bonkgono ba lla le bontatemolo hore ha ne santsane ba phela re hloleile ho ba tshwela ka mathi hobaneng ha se ba hlokahetse ba se ba fetohile mabitla re ba tshwela jwale nna ke prefera hore o ska tshwela mara habe ka culture ha o ntso tshwela ho ntso se bothata and then ha o qeta o beha lejwe la hao fatshe ke mo le hemolo ho bua ditaba tsa hao hore lebitso la ka ke mamang ke tle mona nang khono kapo ke tle mona ntatemolo ke tlo lata re ye ka lapeng ka mane ne jole ka ke ile ka tshepisa hore ke batla ho etsa mosebetsinyana ka nnete letsatsi he se le fihlile tenyana le dijo tsa lona di teng ka tlung kopanya bonkgono le bontatemolo kaofela ka khutlo tse nne tsa lefatshe ba tle ka mane ne ka lapeng ke ntse tenyana dijo tsa bona di teng le drinkinyana ya bona e teng ka lapeng ka mane ne ka nnete ha ke no kgona hore ke le tsamaye kaofela empa ke tlatla ho wena ke tla ho mamang ke kopa o kopanye ba bang kaofela letle o bitse bonkgono ka lehlakoreng la bomme le bitse bonkgono ka lehlakoreng la bontate le bitse le bonkgono le bontate mo le kaofela be leng hore ba le la katleho hodima lebitso la ka and then tla ba tsama kaofela he o ntse o bua ntho e tshwanang and then avoid hore ha le tseleng e khutlang mabitleng se le ya ka tlung le la ka kopana le motho le motsebang ha le bue letho ho fihlela le kena ka jareteng mme le ha le ya ka jareteng batho ba bana le hore ba hlape matsoho ba hlapele matsoho ka ntle gate-ing ska hlapela matsoho ka ntle gate-ing ha o khutla mabitleng o ye ka tlung straight o ska hlapa matsoho pele o ye ka tlung straight and then ha o kena ka tlung o kene dikamore kaofela pele o ya makere o na le mane mo o beileng bojwala ba Sesotho
o ya dikamoreng kaofela di-roomong kaofela bo nkgono le bo ntatemolo ke ka tlung he monana ke teng mo ke tlo etsa mosebetsi bo nkgono le bo ntatemolo ba ka kena taba tseo kaofela. And then ha o qeta mono he o boya mo le pitseng ya hao ya bojwala o ba bolella bo nkgono le bo ntatemolo dijo tsa lona ke tsena, dijo tsa lona ke tsena, jwale re tlo ya ka ntle ka manene re lo hlaba phoofolo ya lona, ha se ha phoofolo ke ya bona. And then ya le tswa ka tlung khona le tla hlapa matsoho, and then he le amane phoofolong ha le lo hlaba. Mara he hona le batho ba mbele hore ha ba fihla phoofolong mane ne ba lo hlaba ba prefera ho ibuisa pele ba hlaba, which is still not a problem. O ka nna wa ibuisa pele o hlaba ha ona mathata, o ka hlaba o sa ibuisa ha ona mathata. And then ha le qeta ho hlaba ke se le ba bolelletse go mosebetsi teng, le ba bolelletse le tle le bona ka tlung that is why ke reng go wa bua kapa ha o bui ha ona bothata. Then he le tla hlaba phoofolo ya lona, and then ha le qeta ho hlaba phoofolo ya lona, then batho ba prefera for ha ba e beya ka tlung ba e beye pela bojwala. Hona le batho ba prefera ha ba e beya ka tlung ba e separate le bojwala, it depends, still ha ena bothata. Then he taba ya bohlokwa ka 12 o'clock ka lona tsatsi la mosebetsi ke se le hlabile le ntse a lesa ka 12 o'clock ya bosibu, wena monga mosebetsi o nke kerese e tshweu le sniff le mpepo, ha o sena mpepo o ntse lokile, o ye mo le mo beileng jwala ba hao teng. And then ha o fihla mo le mo beileng jwala ba hao teng o lighta kerese ya hao, o tjhesa le mpepo ya hao, o nke sniffi sa hao o tshele ho pota bojwala bona ba Sesotho. And then ha o qeta mo o etse thapelo ya ntata rona mahodimong. Ha o qeta etsa thapelo ya ntata rona mahodimong, ngwaneso bua taba tsa hao, kopa ntho engwe le engwe o e batlang, kopa ntho engwe le engwe o e batlang ho bonkgono le bo ntatemolo ba teng ka tlung ba o mametse. Kopa ntho engwe le engwe e o e batlang ngwaneso, kopa ntho engwe le engwe o e batlang. Ha o qeta o kopa ntho engwe le engwe e o e batlang bophelong, ska tima kerese e tlohelle e le jwalo, e tuke e tla be fele yona ka nna itsamaya etsa fela bonnete ba hore e safe ha eno. And then ha o qeta o ka itsamela lo ithoballa or whatever. And then hoseng he ha o tsuwa hoseng jwalo ka monga mosebetsi ska batla hore bo mme ba tsoe pele wena o le monga mosebetsi be dipitsa se di beiwe ka ntle, monga mosebetsi a robetse. Ha e sebetse jwalo, wena o le monga mosebetsi ntho ya pele e tswang ka tlung e yang ka ntle, mohlomong ke pitsa kapo mohlomong ho tswa eng e le o sebetsa for mosebetsi wa hao, tshwantse o be teng ha ntho e etswa. Dintho di ke setswe o le dikobong, o ka nna wa tsoa wa lo thusa nkgono kapo rakgadi ho ntsha pitsa ha o qeta bo kgutlela dikobong. Mara ntho ha di tswa ka tlung ha di a tlameha ho tswa ka tlung o ntso robetse o le monga mosebetsi. Jwale dintho ha di tswa he di a ka ntle, etsa bonnete ba hore mohlomong wa tsoa o thusenyana ho ntsha tse pedi tse tharo ba tla kgutlela dikobong ka nna kgutlela dikobong. And then he mosebetsi wa hao ka tsatsi la mosebetsi normally everything e etsahala hantle. Mara he e re ke re ka tsatsi leo la mosebetsi habe o le lucky kapa habe hloho ya hao e le bonolo, normally ntho ena e etsahala bathong ba hlotse bonolo. Ha o le lucky haholo ka tsatsi leo la mosebetsi ho ka bana le motho o sa mo tsebeng ho hang. Mara butle pele before ke fihla mo bojwala ka bo bitswa mohlaba, bojwala bona le bontshetswang ka ntle le sniffi le boxer bo di eng tsena tse bang ka ntle le ba le mo le batho ba tlang le banke ba etse ho ya ka culture lona he. Dintho tseo di ntshwa ko wena monga mosebetsi, dintho tseo di ntshwa ko wena monga mosebetsi ha di ntshwi ke motho o mong. O nka mohlaba wa hao o ya ka ona le baleng o beya ka ntle ko wena monga mosebetsi motho wa pele ya tla sebedisa dintho tseo. Motho mong ha tlameha ho bula ko wena, tshwantse mo dilo o bula ditsela tsa hao, ke mosebetsi wa hao, tshwantse o dilo o bula ditsela tsa hao. So ka tsatsi leo hela mosebetsi jwalo ka ha ne ke tjho for ha hloho ya hao e le bonolo kapa o le like haholo, hona le motho o sa mo tsebeng ya ka itlhahisang kapa e le motho ya leng hore o tlile moketeng wa hao, ha o mo tsebe motho ona e tlo tsa ka sebopego sa motho a moholo, ile nkgono kapa ntate moholo,
o tlo tla ho wena ida mohlomong o mo file plate kapo o lapile o tla ho wena kapo o tla ho wena fela a tlo bua le wena ha o ka bona le motho a jwale ya tlatsang ho wena o bolelle hore ngwanaka mosebetsi wa hao o tsamaile hantle, modimo le badimo ba hao ba dumetse, modimo le badimo ba hao ba o hlonofatse. Ha o ka bona le motho a ka tlang ho wena a tlo congratulate o sa mo tsebeng, wa nkutlwa re ke ha o ka tla motho o sa mo tsebeng ho wena a tlo congratulate ka mosebetsi o entseng, o dule o tseba hore ngwana bo nkgono le bo ntatemolo ha se motho fela, ha se motho fela ke sedimo sa hao, ha se motho fela ke sedimo sa hao. And nako eo ntho e etsahalang ha o ka hopola nako eo ntho e etsahalang, botsa dipotso ngwaneso. Ha o sa batle botsa dipotso tswela pele o ikopele ha ntho e ka etsahala bophelong ba hao. Motho a teng ha a tlo dula nako e telele le mosebetsing wa hao, o tla re phapha ba nyametse a sa ile. Nka monyetla ha o ka bona le motho o sa mo tsebeng a tla ho wena o congratulate ka mosebetsi wa hao, ngwaneso ke badimo ba hao. Nka monyetla o bue ntho engwe le engwe o batlang ho e bua, la ka mo hulela ka thoko wa re re go hulela ka thoko, re tlo bua ntho engwe le engwe o batlang ho e bua, and then dintho tsa di tla be di tsamaile hantle. Thokozane bo mkhulu, thokozane bo gogo, bana bo mkhulu le bo ntatemolo kaofela, ke a leboha ka ditsebe tsa lona, ke a leboha ha le kgethile hore le shebe video ena ke uploadileng. Le se ke la lebala ho subscribe, le se ke la lebala ho follower hore dintho tse ding tse ke di uploadang tse le nana hore mohlomong di will be beneficial mo ho lona, so that le kgone ho di bona pele ha ke di upload. Santsane ke tlo uploada content e ngata haholo, ke batla hore re share di experiences tsa rona, especially ho ya ka dintho tsa rona tsa culture le tradition tsa rona. Ke batla re share di ideas and e mong le mong a ithute culture ya motho mong hore bo mang ba sebetsa jwang, bo mang ba sebetsa jwang, so that re bane le broad understanding hore ho etsahala eng around rona re le batho ba batsho. Thokozane bo nkgono le bo ntatemolo, bana ba bo nkgono Lesedi, kganya ntate modimo a le hlonolofatse, ntate modimo a le fe tsohle tseo le di rapellang, ntate modimo a le senole sebeng, ntate modimo a le protect.